Michael has used many things at convenience, so I think Michael has to answer this question. I don't think what happened in that time I am not aware. But बाब मनोहर पर्रीकर जो स्वर्गीय आसा आनी आमचे बरोबर ना कोणेच ताजे नावाचे दुरुपयोग करपाक जायना. दिस इज वॉट आय फील. वॉट एवर इज देयर एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स वी आर रिस्पॉन्सिबल रिप्रेझेंटेटिव्स. देर आर इश्यूज ऑफ पीपल विच वी नीड टू टेक, बट इट्स अ वे टू लुक एट प्रॉस्पेक्टिव्ह. रिट्रोस्पेक्टिव्ह वचून रिजनिंग करप आनी प्रॉस्पेक्टिव्ह पळप ना. आय डोंट थिंक दिस इज अ आन्सर टू एनीथिंग. I think it is for Michael and him who has taken up the issue still now to find the answer to his own questions. As far as this program is concerned today, Chief Minister Vela, it may be your department office, the national highway, your water, sewerage. Are you okay or satisfied with the response or reply given by Chief Minister? Statements need to be actionable. Statements खूप झाले, देड वर्स झाले स्टेटमेंट्स आयकला. एक्शन जाता कर मागीर आय विल कमेंट ऑन दीस. जी प्रोजेक्ट पर्वरी येतात ते पर्वरकारांच्या जाय काय ना त्या प्रमाणेच जातले. सो वेन इट केम टू हायवे देर इज अ इशू ऑफ द पीपल ऑफ दॅट हायवे. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स, नॉट बिकॉज एक्विजिशन धांवता सेंटर धांवता आमी धांवपाची गरज ना. ताज्या वेळाचे आमच्या लोकांचे रिक्वायरमेंट आहे तांचे करून दी. हायवे कॅन बी टेकन अप तशें. बट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जे आमचे हाफवे उरले, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, सिवरेज प्लांट, आमचो मल्टीपर्पज सुकूलचो ग्राउंड वीच इज वर्ल्ड क्लास, आणि हे आम्ही तयार तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन केल्लें. ड्युरींग माय मिनिस्ट्री टायम आय हॅड एक्सपर्टायटेड. आतां द वर्क हॅज कम टू अ स्टँड स्टील. सो द एश्युरन्सीस ऑन स्पीचीस is different from really seeing ground reality. I am happy that he has at least said positively that 5 MLD चालू करता. 5 MLD सुद्धा चालू केले जाल्यार नव्या प्रोजेक्ट्स आनी आतां आमकां कमी पडटा. that will suffice that basic requirement. That is why we need to see action on the ground. We will statements. I am happy he has made a positive statement for Porvorim. I just need it to be seen in action mode. One more thing, he has said that infrastructure as far as development is concerned in Porvorim, it will not be stopped. मोदी आडकड येवची ना म्हणून तेजे तुमचे कितें म्हणणें? देड वर्स कित्याक बंद जाला? So as Republic Day, people's voice, I have voiced as a people's representative, I have voiced it. And he has said, he is the government, he has said that he is not going to do any politics, but ensure that the projects are completed. आयचो स्टेटमेंट घेऊनच फुडें या. Months coming together, we will know what is actually happening. I am always optimistic about things to happen. So road, sewerage, water, electricity, these are our basic rights, and we shouldn't fall for this as a plea. But आज जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा पर्वरी ही गरज आसा. ही आमी लक्झरी मागू ना, ही गरजेची गोष्टी मागल्या. आनी तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हाडटा वो कन्सल्टंटाचें काम आसता की टू गो अँड चॅक the socio-economic impact on that particular area. It cannot be High Court काढलो, High Courtच पळयलो. High Court पळयता आसतना पॉप्युलेशन डेन्सिटी, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीचे एरिया सगळे पळोवचे पडटा. ते फेलियरा खातीर हे प्रोजेक्ट्स फेल जातात. आनी ताज्या खातीर आज सीएमाक नॉट बीइंग क्रिटीक, but I have put it very constructively to him that you need to support if you need projects of this coming into Porvorim. CM today categorically said that people should not oppose projects like national highway which are of security importance. तुमचं कितें म्हणणें आसा? ते केसी बेसी जाल्यार ते वाट्यान हेल्प करचे. आज इम्पॉर्टन्स इज पिपल्स वॉयस आनी पब्लिकाचे सेंटिमेंट्स. मोल्या कितें जाला तो विशय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. कोळसो आमकां नाका हो ठाम आमी बसले. मोल्या लिनियर प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून आमी सांगलें. कित्याक जाय ते तरी सांगनात पळय ते. नॅशनलाक जाय म्हणून कसले? तामनार प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू हूम? बिलोंग्स टू वेदांता. your other projects which are coming up are not of importance to us today. जे गोंयांत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवंक सोदता ते कर्नाटका वाडटा ना. हांगा हायवे वायडन करतात खंय. कर्नाटका इज स्टील रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. गोवा इज नॉट. ताज्या खातीर जे पर्यावरण दृश्टिकोनांतल्यान आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जे जाय ताजेरूच पळोवंक जाय. नॉट बिकॉज सेंटर निड्स ऑर नॅशनल इम्पॉर्टन्स. नॅशनल इम्पॉर्टन्स वी हॅव टू कन्विन्स द नेशन and the center what is state important, not national importance. National highwayचे उलयत जाल्यार म्हापसागिरीचो रोड जे थिंगा वॉटर लॉगिंग जाता ते झाले सारके. आर यू सॅटिस्फायड विथ दॅट? कितें जालें मागीर? आत्तां सांगलां तशें रॉंग प्लॅनिंग आनी रॉंग वर्क इज अ व्हेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हे. नॅशनल हायवे आमकां नॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणटा. बाब मोदी समज ओवरलूक करता एज प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरांनी डिरेक्ट एक्शन घेवपाक जाय. इफ यू सी वॉट इज हॅपनिंग ऑन द गिरीम, इफ यू हॅव सीन देर इज अ व्हिडिओ विच हॅज गॉन व्हायरल. उदक वचपाची वाट एक, ट्रेन एक, कलवट एक. So what are we talking about? If this is planning, then God help us during rainy season. ह्या पावसान it will flood. This is my
एस्ट्रोलॉजिकली सांगना तुका प्रॅक्टिकली सांगता आनी हे समज करेक्शन्स करपा जाय यू हॅव टू फिक्स द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट हू हॅव डिसायडेड टू गेट दीस टायप ऑफ projects without applying their mind. After a long time, it looks like you got a chance to sit close to CM and at least discuss something. What you would like to discuss? I don't have anything personal. I am a representative of a constituency, and constituency issues give up to assembly or outside is a part of this. Personally, I may want him or not want him is a different issue. Politically, if there are concerns of the state, they are my priorities. But when it comes to personal equations, whatever are there, we are opposition, they are ruling. आता बसपाक संदी मेळपाक हांगा येवन आशिल्लो आज ज्या प्रमाणे प्रोटोकॉलान आपयल्लो ताजो मान दिल्लो कित्याक इट इज अ स्टेट प्रोजेक्ट इट इज नॉट अ म्हजो घरचे बड्डे न्ही हो ताजो घरचो बड्डे न्ही